से निकाल देता है। और जब उसकी सास उसे वापस घर में ले आती है और कहती है कि मेरे होते हुए तो मैं इस घर से कोई नहीं निकाल सकता, तो वो कबीर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और बोलता है कि ये मेरा घर है और आपको कोई हक नहीं बनता कि इस घर में सना को वापस लेके आए। और मसीह जब सना सो रही होती है तो सारा पानी भी उसके मुंह के ऊपर गिरा देता है और कहता है कि तुम मेरे घर से चली जाओ। तब उसकी माँ बहुत ज़्यादा हर्ट होती है कि कबीर किस तरह से बुरा बिहेव कर रहा है अपनी बीवी से। मज़ीद अच्छे रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। मलिया रुआब को अपनी सच्चाई का यकीन दिलाती है और बोलती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, वो खुद ही मेरे पीछे आता था। मेरे उससे जो भी टर्म थे शादी से पहले थे। और मज़ीद ये भी कहती है कि मेरी वालदा ने मुझे मना किया था कि मैं आपसे ना शेयर करूं, वरना मैं आपको सारी सच्चाई बता देती। लेकिन रोहाम उसके किसी बात का यकीन नहीं करता और ये बोलता है कि तुम कहानी तो अच्छी बना लेती हो। मज़ीद अब इस ड्रामा सीरियल भी ये भी देखेंगे कि अब जब रुहाम को उसकी किसी वक्त पे यकीन नहीं होता तो वो उसको वहाँ से जाने का बोल देता है। तब वो अपनी माँ के घर चली जाती है और जाते हुए अपना मोबाइल फ़ोन भी उसके हाथ में दे जाती है कि अब मुझे इसकी नहीं ज़रूरत। और मज़ीद आप देखेंगे कि वो जाके सारी बात अपनी माँ को बताता है, तो उसकी माँ उसे डाँटती है और कहती है कि मलिया एक बहुत ही अच्छी लड़की है, तुम्हें उस पे ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। तब वो अपनी माँ से कहता है कि अगर उसने मुझसे ये सच्चाई छुपाई है तो पता नहीं और क्या कुछ छुपाया होगा। तब वो कहती है कि तुम गलत सोच रहे हो। मलिया एक बहुत ही अच्छी लड़की है और जो भी हुआ वो उसका पास था, तुम्हें उसे भूल के आगे बढ़ना चाहिए। मज़ीद उसकी माँ उसे फ़ोर्स करती है कि तुम जाके मलिया को ले आओ। जब वो घर जाता है तो वहाँ पे मलिया नहीं होती। तब वो अपनी माँ को कॉल करके बताता है कि मलिया तो यहाँ पे नहीं आई। तो तब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि अगर मलिया अपने घर नहीं गई तो किधर गई है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो सना होती है उसको कबीर घर से निकाल देता है। और जब उसकी सास उसे वापस घर में ले आती है और कहती है कि मेरे होते हुए तो मैं इस घर से कोई नहीं निकाल सकता, तो वो कबीर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और बोलता है कि ये मेरा घर है और आपको कोई हक नहीं बनता कि इस घर में सना को वापस लेके आए। और मसीह जब सना सो रही होती है तो सारा पानी भी उसके मुंह के ऊपर गिरा देता है और कहता है कि तुम मेरे घर से चली जाओ। तब उसकी माँ बहुत ज़्यादा हर्ट होती है कि कबीर किस तरह से बुरा बिहेव कर रहा है अपनी बीवी से। मज़ीद अच्छे रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। मलिया रुआब को अपनी सच्चाई का यकीन दिलाती है और बोलती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, वो खुद ही मेरे पीछे आता था। मेरे उससे जो भी टर्म थे शादी से पहले थे। और मज़ीद ये भी कहती है कि मेरी वालदा ने मुझे मना किया था कि मैं आपसे ना शेयर करूं, वरना मैं आपको सारी सच्चाई बता देती। लेकिन रोहाम उसके किसी बात का यकीन नहीं करता और ये बोलता है कि तुम कहानी तो अच्छी बना लेती हो। मज़ीद अब इस ड्रामा सीरियल भी ये भी देखेंगे कि अब जब रुहाम को उसके किसी वक्त पे यकीन नहीं होता तो वो उसको वहाँ से जाने का बोल देता है। तब वो अपनी माँ के घर चली जाती है और जाते हुए अपना मोबाइल फ़ोन भी उसके हाथ में दे जाती है कि अब मुझे इसकी नहीं ज़रूरत। और मज़ीद आप देखेंगे कि वो जाके सारी बात अपनी माँ को बताता है, तो उसकी माँ उसे डाँटती है और कहती है कि मलिया एक बहुत ही अच्छी लड़की है, तुम्हें उस पे ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। तब वो अपनी माँ से कहता है कि अगर उसने मुझसे ये सच्चाई छुपाई है तो पता नहीं और क्या कुछ छुपाया होगा। तब वो कहती है कि तुम गलत सोच रहे हो। मलिया एक बहुत ही अच्छी लड़की है और जो भी हुआ वो उसका पास था, तुम्हें उसे भूल के आगे बढ़ना चाहिए। मज़ीद उसकी माँ उसे फ़ोर्स करती है कि तुम जाके मलिया को ले आओ। जब वो घर जाता है तो वहाँ पे मलिया नहीं होती। तब वो अपनी माँ को कॉल करके बताता है कि मलिया तो यहाँ पे नहीं आई। तो तब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि अगर मलिया अपने घर नहीं गई तो किधर गई है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो सना होती है उसको कबीर घर से निकाल देता है। और जब उसकी सास उसे वापस घर में ले आती है और कहती है कि मेरे होते हुए तो मैं इस घर से कोई नहीं निकाल सकता, तो वो कबीर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और बोलता है कि ये मेरा घर है और आपको कोई हक नहीं बनता कि इस घर में सना को वापस लेके आए। और मसीह जब सना सो रही होती है तो सारा पानी भी उसके मुंह के ऊपर गिरा देता है और कहता है कि तुम मेरे घर से चली जाओ। तब उसकी माँ बहुत ज़्यादा हर्ट होती है कि कबीर किस तरह से बुरा बिहेव कर रहा है अपनी बीवी से।
मज़ीद अच्छे रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। मलिया रुआब को अपनी सच्चाई का यकीन दिलाती है और बोलती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो खुद ही मेरे पीछे आता था। मेरे उससे जो भी टर्म थे शादी से पहले थे, और मज़ीद ये भी कहती है कि मेरी वालदा ने मुझे मना किया था कि मैं आपसे ना शेयर करूं, वरना मैं आपको सारी सच्चाई बता देती। लेकिन रोहाम उसके किसी बात का यकीन नहीं करता और ये बोलता है कि तुम कहानी तो अच्छी बना लेती हो। मज़ीद अब इस ड्रामा सीरियल भी ये भी देखेंगे कि अब जब रुहाम को उसके किसी वक़्त पे यकीन नहीं होता, तो वो उसको वहाँ से जाने का बोल देता है। तब वो अपनी माँ के घर चली जाती है और जाते हुए अपना मोबाइल फ़ोन भी उसके हाथ में दे जाती है कि अब मुझे इसकी नहीं ज़रूरत। और मज़ीद आप देखेंगे कि वो जाके सारी बात अपनी माँ को बताता है, तो उसकी माँ उसे डाँटती है और कहती है कि मलिया एक बहुत ही अच्छी लड़की है, तुम्हें उस पे ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। तब वो अपनी माँ से कहता है कि अगर उसने मुझसे ये सच्चाई छुपाई है तो पता नहीं और क्या कुछ छुपाया होगा। तब वो कहती है कि तुम गलत सोच रहे हो। मलिया एक बहुत ही अच्छी लड़की है और जो भी हुआ वो उसका पास था, तुम्हें उसे भूल के आगे बढ़ना चाहिए। मज़ीद उसकी माँ उसे फ़ोर्स करती है कि तुम जाके मलिया को ले आओ। जब वो घर जाता है तो वहाँ पे मलिया नहीं होती। तब वो अपनी माँ को कॉल करके बताता है कि मलिया तो यहाँ पे नहीं आई। तो तब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि अगर मलिया अपने घर नहीं गई तो किधर गई है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो सना होती है, वो उसको कबीर घर से निकाल देता है। और जब उसकी सास उसे वापस घर में ले आती है और कहती है कि मेरे होते हुए तो मैं इस घर से कोई नहीं निकाल सकता, तो वो कबीर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और बोलता है कि ये मेरा घर है और आपको कोई हक नहीं बनता कि इस घर में सना को वापस लेके आएँ। और मज़ीद जब सना सो रही होती है तो सारा पानी भी उसके मुँह के ऊपर गिरा देता है और कहता है कि तुम मेरे घर से चली जाओ। तब उसकी माँ बहुत ज़्यादा हर्ट होती है कि कबीर किस तरह से बुरा बिहेव कर रहा है अपनी बीवी से। मज़ीद अच्छे रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। मलिया रुआब को अपनी सच्चाई का यकीन दिलाती है और बोलती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो खुद ही मेरे पीछे आता था। मेरे उससे जो भी टर्म थे शादी से पहले थे, और मज़ीद ये भी कहती है कि मेरी वालदा ने मुझे मना किया था कि मैं आपसे ना शेयर करूं, वरना मैं आपको सारी सच्चाई बता देती। लेकिन रोहाम उसके किसी बात का यकीन नहीं करता और ये बोलता है कि तुम कहानी तो अच्छी बना लेती हो। मज़ीद अब इस ड्रामा सीरियल भी ये भी देखेंगे कि अब जब रुहाम को उसके किसी वक़्त पे यकीन नहीं होता, तो वो उसको वहाँ से जाने का बोल देता है। तब वो अपनी माँ के घर चली जाती है और जाते हुए अपना मोबाइल फ़ोन भी उसके हाथ में दे जाती है कि अब मुझे इसकी नहीं ज़रूरत। और मज़ीद आप देखेंगे कि वो जाके सारी बात अपनी माँ को बताता है, तो उसकी माँ उसे डाँटती है और कहती है कि मलिया एक बहुत ही अच्छी लड़की है, तुम्हें उस पे ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। तब वो अपनी माँ से कहता है कि अगर उसने मुझसे ये सच्चाई छुपाई है तो पता नहीं और क्या कुछ छुपाया होगा। तब वो कहती है कि तुम गलत सोच रहे हो। मलिया एक बहुत ही अच्छी लड़की है और जो भी हुआ वो उसका पास था, तुम्हें उसे भूल के आगे बढ़ना चाहिए। मज़ीद उसकी माँ उसे फ़ोर्स करती है कि तुम जाके मलिया को ले आओ। जब वो घर जाता है तो वहाँ पे मलिया नहीं होती। तब वो अपनी माँ को कॉल करके बताता है कि मलिया तो यहाँ पे नहीं आई। तो तब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि अगर मलिया अपने घर नहीं गई तो किधर गई है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो सना होती है, वो उसको कबीर घर से निकाल देता है। और जब उसकी सास उसे वापस घर में ले आती है और कहती है कि मेरे होते हुए तो मैं इस घर से कोई नहीं निकाल सकता, तो वो कबीर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और बोलता है कि ये मेरा घर है और आपको कोई हक नहीं बनता कि इस घर में सना को वापस लेके आएँ। और मज़ीद जब सना सो रही होती है तो सारा पानी भी उसके मुँह के ऊपर गिरा देता है और कहता है कि तुम मेरे घर से चली जाओ। तब उसकी माँ बहुत ज़्यादा हर्ट होती है कि कबीर किस तरह से बुरा बिहेव कर रहा है अपनी बीवी से। मज़ीद अच्छे रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। मलिया रुआब को अपनी सच्चाई का यकीन दिलाती है और बोलती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो खुद ही मेरे पीछे आता था। मेरे उससे जो भी टर्म थे शादी से पहले थे, और मज़ीद ये भी कहती है कि मेरी वालदा ने मुझे मना किया था कि मैं आपसे ना शेयर करूं, वरना मैं आपको सारी सच्चाई बता देती। लेकिन रोहाम उसके किसी बात का यकीन नहीं करता
اور یہ بولتا ہے کہ تم کہانی تو اچھی بنا لیتی ہو۔ مزید اب اس ڈرامہ سیریل بھی یہ بھی دیکھیں گے کہ اب جب روحام کو اس کی کسی وقت پہ یقین نہیں ہوتا تو وہ اس کو وہاں سے جانے کا بول دیتا ہے۔ تب وہ اپنی ماں کے گھر چلی جاتی ہے اور جاتے ہوئے اپنا موبائل فون بھی اس کے ہاتھ میں دے جاتی ہے کہ اب مجھے اس کی نہیں ضرورت۔ اور مزید آپ دیکھیں گے کہ وہ جا کے ساری بات اپنی ماں کو بتاتا ہے تو اس کی ماں اسے ڈانٹتی ہے اور کہتی ہے کہ ملیحہ ایک بہت ہی اچھی لڑکی ہے، تمہیں اس پہ ایسا الزام نہیں لگانا چاہیے۔ تب وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ اگر اس نے مجھ سے یہ سچائی چھپائی ہے تو پتہ نہیں اور کیا کچھ چھپایا ہوگا۔ تب وہ کہتی ہے کہ تم غلط سوچ رہے ہو، ملیحہ ایک بہت ہی اچھی لڑکی ہے اور جو بھی ہوا وہ اس کا پاس تھا، تمہیں اسے بھول کے آگے بڑھنا چاہیے۔ مزید اس کی ماں اسے فورس کرتی ہے کہ تم جا کے ملیحہ کو لے آؤ۔ جب وہ گھر جاتا ہے تو وہاں پہ ملیحہ نہیں ہوتی، تب وہ اپنی ماں کو کال کر کے بتاتا ہے کہ ملیحہ تو یہاں پہ نہیں آئی۔ تو تب وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ اگر ملیحہ اپنے گھر نہیں گئی تو کدھر گئی ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو ثنا ہوتی ہے وہ اس کو کبیر گھر سے نکال دیتا ہے، اور جب اس کی ساس اسے واپس گھر میں لے آتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے ہوتے ہوئے تو میں اس گھر سے کوئی نہیں نکال سکتا، تو وہ کبیر کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور بولتا ہے کہ یہ میرا گھر ہے اور آپ کو کوئی حق نہیں بنتا کہ اس گھر میں ثنا کو واپس لے کے آئیں۔ اور مزید جب ثنا سو رہی ہوتی ہے تو سارا پانی بھی اس کے منہ کے اوپر گرا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم میرے گھر سے چلی جاؤ۔ تب اس کی ماں بہت زیادہ ہرٹ ہوتی ہے کہ کبیر کس طرح سے برا بیہیو کر رہا ہے اپنی بیوی سے۔ مزید اچھے ریویوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔ ملیحہ روحام کو اپنی سچائی کا یقین دلاتی ہے اور بولتی ہے کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، وہ خود ہی میرے پیچھے آتا تھا، میرے اسے جو بھی ٹرم تھے شادی سے پہلے تھے۔ اور مزید یہ بھی کہتی ہے کہ میری والدہ نے مجھے منع کیا تھا کہ میں آپ سے نہ شیئر کروں ورنہ میں آپ کو ساری سچائی بتا دیتی، لیکن روحام اس کے کسی بات کا یقین نہیں کرتا اور یہ بولتا ہے کہ تم کہانی تو اچھی بنا لیتی ہو۔ مزید اب اس ڈرامہ سیریل بھی یہ بھی دیکھیں گے کہ اب جب روحام کو اس کی کسی وقت پہ یقین نہیں ہوتا تو وہ اس کو وہاں سے جانے کا بول دیتا ہے۔ تب وہ اپنی ماں کے گھر چلی جاتی ہے اور جاتے ہوئے اپنا موبائل فون بھی اس کے ہاتھ میں دے جاتی ہے کہ اب مجھے اس کی نہیں ضرورت۔ اور مزید آپ دیکھیں گے کہ وہ جا کے ساری بات اپنی ماں کو بتاتا ہے تو اس کی ماں اسے ڈانٹتی ہے اور کہتی ہے کہ ملیحہ ایک بہت ہی اچھی لڑکی ہے، تمہیں اس پہ ایسا الزام نہیں لگانا چاہیے۔ تب وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ اگر اس نے مجھ سے یہ سچائی چھپائی ہے تو پتہ نہیں اور کیا کچھ چھپایا ہوگا۔ تب وہ کہتی ہے کہ تم غلط سوچ رہے ہو، ملیحہ ایک بہت ہی اچھی لڑکی ہے اور جو بھی ہوا وہ اس کا پاس تھا، تمہیں اسے بھول کے آگے بڑھنا چاہیے۔ مزید اس کی ماں اسے فورس کرتی ہے کہ تم جا کے ملیحہ کو لے آؤ۔ جب وہ گھر جاتا ہے تو وہاں پہ ملیحہ نہیں ہوتی، تب وہ اپنی ماں کو کال کر کے بتاتا ہے کہ ملیحہ تو یہاں پہ نہیں آئی۔ تو تب وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ اگر ملیحہ اپنے گھر نہیں گئی تو کدھر گئی ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو ثنا ہوتی ہے وہ اس کو کبیر گھر سے نکال دیتا ہے، اور جب اس کی ساس اسے واپس گھر میں لے آتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے ہوتے ہوئے تو میں اس گھر سے کوئی نہیں نکال سکتا، تو وہ کبیر کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور بولتا ہے کہ یہ میرا گھر ہے اور آپ کو کوئی حق نہیں بنتا کہ اس گھر میں ثنا کو واپس لے کے آئیں۔ اور مزید جب ثنا سو رہی ہوتی ہے تو سارا پانی بھی اس کے منہ کے اوپر گرا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم میرے گھر سے چلی جاؤ۔ تب اس کی ماں بہت زیادہ ہرٹ ہوتی ہے کہ کبیر کس طرح سے برا بیہیو کر رہا ہے اپنی بیوی سے۔ مزید اچھے ریویوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔ ملیحہ روحام کو اپنی سچائی کا یقین دلاتی ہے اور بولتی ہے کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، وہ خود ہی میرے پیچھے آتا تھا، میرے اسے جو بھی ٹرم تھے شادی سے پہلے تھے۔ اور مزید یہ بھی کہتی ہے کہ میری والدہ نے مجھے منع کیا تھا کہ میں آپ سے نہ شیئر کروں ورنہ میں آپ کو ساری سچائی بتا دیتی، لیکن روحام اس کے کسی بات کا یقین نہیں کرتا اور یہ بولتا ہے کہ تم کہانی تو اچھی بنا لیتی ہو۔ مزید اب اس ڈرامہ سیریل بھی یہ بھی دیکھیں گے کہ اب جب روحام کو اس کی کسی وقت پہ یقین نہیں ہوتا تو وہ اس کو وہاں سے جانے کا بول دیتا ہے۔ تب وہ اپنی ماں کے گھر چلی جاتی ہے اور جاتے ہوئے اپنا موبائل فون بھی اس کے ہاتھ میں دے جاتی ہے کہ اب مجھے اس کی نہیں ضرورت۔ اور مزید آپ دیکھیں گے کہ وہ جا کے ساری بات اپنی ماں کو بتاتا ہے تو اس کی ماں اسے ڈانٹتی ہے اور کہتی ہے کہ ملیحہ ایک بہت ہی اچھی لڑکی ہے، تمہیں اس پہ ایسا الزام نہیں لگانا چاہیے۔
तब वो अपनी माँ से कहता है कि अगर उसने मुझसे ये सच्चाई छुपाई है तो पता नहीं और क्या कुछ छुपाया होगा। तब वो कहती है कि तुम गलत सोच रहे हो। मलिया एक बहुत ही अच्छी लड़की है और जो भी हुआ वो उसका पास था, तुम्हें उसे भूल के आगे बढ़ना चाहिए। मज़ीद उसकी माँ उसे फ़ोर्स करती है कि तुम जाके मलिया को ले आओ। जब वो घर जाता है तो वहाँ पे मलिया नहीं होती, तब वो अपनी माँ को कॉल करके बताता है कि मलिया तो यहाँ पे नहीं आई। तो तब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि अगर मलिया अपने घर नहीं गई तो किधर गई है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो सना होती है, वो उसको कबीर घर से निकाल देता है। और जब उसकी सास उसे वापस घर में ले आती है और कहती है कि मेरे होते हुए तो मैं इस घर से कोई नहीं निकाल सकता, तो वो कबीर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और बोलता है कि ये मेरा घर है और आपको कोई हक नहीं बनता कि इस घर में सना को वापस लेके आए। और मसीह जब सना सो रही होती है तो सारा पानी भी उसके मुंह के ऊपर गिरा देता है और कहता है कि तुम मेरे घर से चली जाओ। तब उसकी माँ बहुत ज़्यादा हर्ट होती है कि कबीर किस तरह से बुरा बिहेव कर रहा है अपनी बीवी से। मज़ीद अच्छे रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। मलिया रुआब को अपनी सच्चाई का यकीन दिलाती है और बोलती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो खुद ही मेरे पीछे आता था। मेरे उससे जो भी टर्म थे शादी से पहले थे। और मज़ीद ये भी कहती है कि मेरी वालदा ने मुझे मना किया था कि मैं आपसे ना शेयर करूं, वरना मैं आपको सारी सच्चाई बता देती। लेकिन रोहाम उसके किसी बात का यकीन नहीं करता और ये बोलता है कि तुम कहानी तो अच्छी बना लेती हो। मज़ीद अब इस ड्रामा सीरियल भी ये भी देखेंगे कि अब जब रुहाम को उसके किसी वक़्त पे यकीन नहीं होता, तो वो उसको वहाँ से जाने का बोल देता है। तब वो अपनी माँ के घर चली जाती है और जाते हुए अपना मोबाइल फ़ोन भी उसके हाथ में दे जाती है कि अब मुझे इसकी नहीं ज़रूरत। और मज़ीद आप देखेंगे कि वो जाके सारी बात अपनी माँ को बताता है, तो उसकी माँ उसे डाँटती है और कहती है कि मलिया एक बहुत ही अच्छी लड़की है, तुम्हें उस पे ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। तब वो अपनी माँ से कहता है कि अगर उसने मुझसे ये सच्चाई छुपाई है तो पता नहीं और क्या कुछ छुपाया होगा। तब वो कहती है कि तुम गलत सोच रहे हो। मलिया एक बहुत ही अच्छी लड़की है और जो भी हुआ वो उसका पास था, तुम्हें उसे भूल के आगे बढ़ना चाहिए। मज़ीद उसकी माँ उसे फ़ोर्स करती है कि तुम जाके मलिया को ले आओ। जब वो घर जाता है तो वहाँ पे मलिया नहीं होती, तब वो अपनी माँ को कॉल करके बताता है कि मलिया तो यहाँ पे नहीं आई। तो तब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि अगर मलिया अपने घर नहीं गई तो किधर गई है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो सना होती है, वो उसको कबीर घर से निकाल देता है। और जब उसकी सास उसे वापस घर में ले आती है और कहती है कि मेरे होते हुए तो मैं इस घर से कोई नहीं निकाल सकता, तो वो कबीर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और बोलता है कि ये मेरा घर है और आपको कोई हक नहीं बनता कि इस घर में सना को वापस लेके आए। और मसीह जब सना सो रही होती है तो सारा पानी भी उसके मुंह के ऊपर गिरा देता है और कहता है कि तुम मेरे घर से चली जाओ। तब उसकी माँ बहुत ज़्यादा हर्ट होती है कि कबीर किस तरह से बुरा बिहेव कर रहा है अपनी बीवी से। मज़ीद अच्छे रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। मलिया रुआब को अपनी सच्चाई का यकीन दिलाती है और बोलती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो खुद ही मेरे पीछे आता था। मेरे उससे जो भी टर्म थे शादी से पहले थे। और मज़ीद ये भी कहती है कि मेरी वालदा ने मुझे मना किया था कि मैं आपसे ना शेयर करूं, वरना मैं आपको सारी सच्चाई बता देती। लेकिन रोहाम उसके किसी बात का यकीन नहीं करता और ये बोलता है कि तुम कहानी तो अच्छी बना लेती हो। मज़ीद अब इस ड्रामा सीरियल भी ये भी देखेंगे कि अब जब रुहाम को उसके किसी वक़्त पे यकीन नहीं होता, तो वो उसको वहाँ से जाने का बोल देता है। तब वो अपनी माँ के घर चली जाती है और जाते हुए अपना मोबाइल फ़ोन भी उसके हाथ में दे जाती है कि अब मुझे इसकी नहीं ज़रूरत। और मज़ीद आप देखेंगे कि वो जाके सारी बात अपनी माँ को बताता है, तो उसकी माँ उसे डाँटती है और कहती है कि मलिया एक बहुत ही अच्छी लड़की है, तुम्हें उस पे ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। तब वो अपनी माँ से कहता है कि अगर उसने मुझसे ये सच्चाई छुपाई है तो पता नहीं और क्या कुछ छुपाया होगा। तब वो कहती है कि तुम गलत सोच रहे हो। मलिया एक बहुत ही अच्छी लड़की है और जो भी हुआ वो उसका पास था, तुम्हें उसे भूल के आगे बढ़ना चाहिए। मज़ीद उसकी माँ उसे फ़ोर्स करती है कि तुम जाके मलिया को ले आओ। जब वो घर जाता है तो वहाँ पे मलिया नहीं होती, तब वो अपनी माँ को कॉल करके बताता है कि मलिया तो यहाँ पे नहीं आई। तो तब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि अगर मलिया अपने घर नहीं गई तो किधर गई है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो सना होती है,
اس کو کبھی گھر سے نکال دیتا ہے، اور جب اس کی ساس اسے واپس گھر میں لے آتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے ہوتے ہوئے تو میں اس گھر سے کوئی نہیں نکال سکتا، تو وہ کبیر کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور بولتا ہے کہ یہ میرا گھر ہے اور آپ کو کوئی حق نہیں بنتا کہ اس گھر میں ثنا کو واپس لے کے آئیں، اور مزید جب ثنا سو رہی ہوتی ہے تو سارا پانی بھی اس کے منہ کے اوپر گرا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم میرے گھر سے چلی جاؤ۔ تب اس کی ماں بہت زیادہ ہرٹ ہوتی ہے کہ کبھی کس طرح سے برا بیہیو کر رہا ہے اپنی بیوی سے۔ مزید اچھے ریویوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔ ملیحہ روحاں کو اپنی سچائی کا یقین دلاتی ہے اور بولتی ہے کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، وہ خود ہی میرے پیچھے آتا تھا، میرے اسے جو بھی ٹرم تھے شادی سے پہلے تھے، اور مزید یہ بھی کہتی ہے کہ میری والدہ نے مجھے منع کیا تھا کہ میں آپ سے نہ شیئر کروں ورنہ میں آپ کو ساری سچائی بتا دیتی، لیکن روحام اس کے کسی بات کا یقین نہیں کرتا اور یہ بولتا ہے کہ تم کہانی تو اچھی بنا لیتی ہو۔ مزید اب اس ڈرامہ سیریل بھی یہ بھی دیکھیں گے کہ اب جب روحام کو اس کی کسی وقت پہ یقین نہیں ہوتا تو وہ اس کو وہاں سے جانے کا بول دیتا ہے، تب وہ اپنی ماں کے گھر چلی جاتی ہے اور جاتے ہوئے اپنا موبائل فون بھی اس کے ہاتھ میں دے جاتی ہے کہ اب مجھے اس کی نہیں ضرورت، اور مزید آپ دیکھیں گے کہ وہ جا کے ساری بات اپنی ماں کو بتاتا ہے تو اس کی ماں اسے ڈانٹتی ہے اور کہتی ہے کہ ملیحہ ایک بہت ہی اچھی لڑکی ہے، تمہیں اس پہ ایسے الزام نہیں لگانا چاہیے۔ تب وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ اگر اس نے مجھ سے یہ سچائی چھپائی ہے تو پتہ نہیں اور کیا کچھ چھپایا ہوگا۔ تب وہ کہتی ہے کہ تم غلط سوچ رہے ہو، ملیحہ ایک بہت ہی اچھی لڑکی ہے اور جو بھی ہوا وہ اس کا پاس تھا، تمہیں اسے بھول کے آگے بڑھنا چاہیے۔ مزید اس کی ماں اسے فورس کرتی ہے کہ تم جا کے ملیحہ کو لے آؤ۔ جب وہ گھر جاتا ہے تو وہاں پہ ملیحہ نہیں ہوتی، تب وہ اپنی ماں کو کال کر کے بتاتا ہے کہ ملیحہ تو یہاں پہ نہیں آئی، تو تب وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ اگر ملیحہ اپنے گھر نہیں گئی تو کدھر گئی ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو ثنا ہوتی ہے وہ اس کو کبیر گھر سے نکال دیتا ہے، اور جب اس کی ساس اسے واپس گھر میں لے آتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے ہوتے ہوئے تو میں اس گھر سے کوئی نہیں نکال سکتا، تو وہ کبیر کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور بولتا ہے کہ یہ میرا گھر ہے اور آپ کو کوئی حق نہیں بنتا کہ اس گھر میں ثنا کو واپس لے کے آئیں، اور مزید جب ثنا سو رہی ہوتی ہے تو سارا پانی بھی اس کے منہ کے اوپر گرا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم میرے گھر سے چلی جاؤ۔ تب اس کی ماں بہت زیادہ ہرٹ ہوتی ہے کہ کبھی کس طرح سے برا بیہیو کر رہا ہے اپنی بیوی سے۔ مزید اچھے ریویوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔ ملیحہ روحاں کو اپنی سچائی کا یقین دلاتی ہے اور بولتی ہے کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، وہ خود ہی میرے پیچھے آتا تھا، میرے اسے جو بھی ٹرم تھے شادی سے پہلے تھے، اور مزید یہ بھی کہتی ہے کہ میری والدہ نے مجھے منع کیا تھا کہ میں آپ سے نہ شیئر کروں ورنہ میں آپ کو ساری سچائی بتا دیتی، لیکن روحام اس کے کسی بات کا یقین نہیں کرتا اور یہ بولتا ہے کہ تم کہانی تو اچھی بنا لیتی ہو۔ مزید اب اس ڈرامہ سیریل بھی یہ بھی دیکھیں گے کہ اب جب روحام کو اس کی کسی وقت پہ یقین نہیں ہوتا تو وہ اس کو وہاں سے جانے کا بول دیتا ہے، تب وہ اپنی ماں کے گھر چلی جاتی ہے اور جاتے ہوئے اپنا موبائل فون بھی اس کے ہاتھ میں دے جاتی ہے کہ اب مجھے اس کی نہیں ضرورت، اور مزید آپ دیکھیں گے کہ وہ جا کے ساری بات اپنی ماں کو بتاتا ہے تو اس کی ماں اسے ڈانٹتی ہے اور کہتی ہے کہ ملیحہ ایک بہت ہی اچھی لڑکی ہے، تمہیں اس پہ ایسے الزام نہیں لگانا چاہیے۔ تب وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ اگر اس نے مجھ سے یہ سچائی چھپائی ہے تو پتہ نہیں اور کیا کچھ چھپایا ہوگا۔ تب وہ کہتی ہے کہ تم غلط سوچ رہے ہو، ملیحہ ایک بہت ہی اچھی لڑکی ہے اور جو بھی ہوا وہ اس کا پاس تھا، تمہیں اسے بھول کے آگے بڑھنا چاہیے۔ مزید اس کی ماں اسے فورس کرتی ہے کہ تم جا کے ملیحہ کو لے آؤ۔ جب وہ گھر جاتا ہے تو وہاں پہ ملیحہ نہیں ہوتی، تب وہ اپنی ماں کو کال کر کے بتاتا ہے کہ ملیحہ تو یہاں پہ نہیں آئی، تو تب وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ اگر ملیحہ اپنے گھر نہیں گئی تو کدھر گئی ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو ثنا ہوتی ہے وہ اس کو کبیر گھر سے نکال دیتا ہے، اور جب اس کی ساس اسے واپس گھر میں لے آتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے ہوتے ہوئے تو میں اس گھر سے کوئی نہیں نکال سکتا، تو وہ کبیر کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور بولتا ہے کہ یہ میرا گھر ہے اور آپ کو کوئی حق نہیں بنتا کہ اس گھر میں ثنا کو واپس لے کے آئیں، اور مزید جب ثنا سو رہی ہوتی ہے تو سارا پانی بھی اس کے منہ کے اوپر گرا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم میرے گھر سے چلی جاؤ۔ تب اس کی ماں بہت زیادہ ہرٹ ہوتی ہے کہ کبھی کس طرح سے برا بیہیو کر رہا ہے اپنی بیوی سے۔
मज़ीद अच्छे रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। मलिया रुआब को अपनी सच्चाई का यकीन दिलाती है और बोलती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो खुद ही मेरे पीछे आता था। मेरे उससे जो भी टर्म थे शादी से पहले थे, और मज़ीद ये भी कहती है कि मेरी वालदा ने मुझे मना किया था कि मैं आपसे ना शेयर करूं, वरना मैं आपको सारी सच्चाई बता देती। लेकिन रोहाम उसके किसी बात का यकीन नहीं करता और ये बोलता है कि तुम कहानी तो अच्छी बना लेती हो। मज़ीद अब इस ड्रामा सीरियल भी ये भी देखेंगे कि अब जब रुहाम को उसके किसी वक़्त पे यकीन नहीं होता, तो वो उसको वहाँ से जाने का बोल देता है। तब वो अपनी माँ के घर चली जाती है और जाते हुए अपना मोबाइल फ़ोन भी उसके हाथ में दे जाती है कि अब मुझे इसकी नहीं ज़रूरत। और मज़ीद आप देखेंगे कि वो जाके सारी बात अपनी माँ को बताता है, तो उसकी माँ उसे डाँटती है और कहती है कि मलिया एक बहुत ही अच्छी लड़की है, तुम्हें उस पे ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। तब वो अपनी माँ से कहता है कि अगर उसने मुझसे ये सच्चाई छुपाई है तो पता नहीं और क्या कुछ छुपाया होगा। तब वो कहती है कि तुम गलत सोच रहे हो। मलिया एक बहुत ही अच्छी लड़की है और जो भी हुआ वो उसका पास था, तुम्हें उसे भूल के आगे बढ़ना चाहिए। मज़ीद उसकी माँ उसे फ़ोर्स करती है कि तुम जाके मलिया को ले आओ। जब वो घर जाता है तो वहाँ पे मलिया नहीं होती, तब वो अपनी माँ को कॉल करके बताता है कि मलिया तो यहाँ पे नहीं आई। तो तब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि अगर मलिया अपने घर नहीं गई तो किधर गई है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो सना होती है, उसको कबीर घर से निकाल देता है। और जब उसकी सास उसे वापस घर में ले आती है और कहती है कि मेरे होते हुए तो मैं इस घर से कोई नहीं निकाल सकता, तो वो कबीर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और बोलता है कि ये मेरा घर है और आपको कोई हक नहीं बनता कि इस घर में सना को वापस लेके आए। और मसीह जब सना सो रही होती है तो सारा पानी भी उसके मुंह के ऊपर गिरा देता है और कहता है कि तुम मेरे घर से चली जाओ। तब उसकी माँ बहुत ज़्यादा हर्ट होती है कि कबीर किस तरह से बुरा बिहेव कर रहा है अपनी बीवी से। मज़ीद अच्छे रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। मलिया रुआब को अपनी सच्चाई का यकीन दिलाती है और बोलती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो खुद ही मेरे पीछे आता था। मेरे उससे जो भी टर्म थे शादी से पहले थे, और मज़ीद ये भी कहती है कि मेरी वालदा ने मुझे मना किया था कि मैं आपसे ना शेयर करूं, वरना मैं आपको सारी सच्चाई बता देती। लेकिन रोहाम उसके किसी बात का यकीन नहीं करता और ये बोलता है कि तुम कहानी तो अच्छी बना लेती हो। मज़ीद अब इस ड्रामा सीरियल भी ये भी देखेंगे कि अब जब रुहाम को उसके किसी वक़्त पे यकीन नहीं होता, तो वो उसको वहाँ से जाने का बोल देता है। तब वो अपनी माँ के घर चली जाती है और जाते हुए अपना मोबाइल फ़ोन भी उसके हाथ में दे जाती है कि अब मुझे इसकी नहीं ज़रूरत। और मज़ीद आप देखेंगे कि वो जाके सारी बात अपनी माँ को बताता है, तो उसकी माँ उसे डाँटती है और कहती है कि मलिया एक बहुत ही अच्छी लड़की है, तुम्हें उस पे ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। तब वो अपनी माँ से कहता है कि अगर उसने मुझसे ये सच्चाई छुपाई है तो पता नहीं और क्या कुछ छुपाया होगा। तब वो कहती है कि तुम गलत सोच रहे हो। मलिया एक बहुत ही अच्छी लड़की है और जो भी हुआ वो उसका पास था, तुम्हें उसे भूल के आगे बढ़ना चाहिए। मज़ीद उसकी माँ उसे फ़ोर्स करती है कि तुम जाके मलिया को ले आओ। जब वो घर जाता है तो वहाँ पे मलिया नहीं होती, तब वो अपनी माँ को कॉल करके बताता है कि मलिया तो यहाँ पे नहीं आई। तो तब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि अगर मलिया अपने घर नहीं गई तो किधर गई है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो सना होती है, उसको कबीर घर से निकाल देता है। और जब उसकी सास उसे वापस घर में ले आती है और कहती है कि मेरे होते हुए तो मैं इस घर से कोई नहीं निकाल सकता, तो वो कबीर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और बोलता है कि ये मेरा घर है और आपको कोई हक नहीं बनता कि इस घर में सना को वापस लेके आए। और मसीह जब सना सो रही होती है तो सारा पानी भी उसके मुंह के ऊपर गिरा देता है और कहता है कि तुम मेरे घर से चली जाओ। तब उसकी माँ बहुत ज़्यादा हर्ट होती है कि कबीर किस तरह से बुरा बिहेव कर रहा है अपनी बीवी से। मज़ीद अच्छे रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। मलिया रुआब को अपनी सच्चाई का यकीन दिलाती है और बोलती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो खुद ही मेरे पीछे आता था। मेरे उससे जो भी टर्म थे शादी से पहले थे, और मज़ीद ये भी कहती है कि मेरी वालदा ने मुझे मना किया था कि मैं आपसे ना शेयर करूं, वरना मैं आपको सारी सच्चाई बता देती। लेकिन रोहाम उसके किसी बात का यकीन नहीं करता
اور یہ بولتا ہے کہ تم کہانی تو اچھی بنا لیتی ہو۔ مزید اب اس ڈرامہ سیریل بھی یہ بھی دیکھیں گے کہ اب جب روحام کو اس کی کسی وقت پہ یقین نہیں ہوتا تو وہ اس کو وہاں سے جانے کا بول دیتا ہے۔ تب وہ اپنی ماں کے گھر چلی جاتی ہے اور جاتے ہوئے اپنا موبائل فون بھی اس کے ہاتھ میں دے جاتی ہے کہ اب مجھے اس کی نہیں ضرورت۔ اور مزید آپ دیکھیں گے کہ وہ جا کے ساری بات اپنی ماں کو بتاتا ہے تو اس کی ماں اسے ڈانٹتی ہے اور کہتی ہے کہ ملیا ایک بہت ہی اچھی لڑکی ہے، تمہیں اس پہ ایسے الزام نہیں لگانا چاہیے۔ تب وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ اگر اس نے مجھ سے یہ سچائی چھپائی ہے تو پتہ نہیں اور کیا کچھ چھپایا ہوگا۔ تب وہ کہتی ہے کہ تم غلط سوچ رہے ہو، ملیا ایک بہت ہی اچھی لڑکی ہے اور جو بھی ہوا وہ اس کا پاس تھا، تمہیں اسے بھول کے آگے بڑھنا چاہیے۔ مزید اس کی ماں اسے فورس کرتی ہے کہ تم جا کے ملیا کو لے آؤ۔ جب وہ گھر جاتا ہے تو وہاں پہ ملیا نہیں ہوتی، تب وہ اپنی ماں کو کال کر کے بتاتا ہے کہ ملیا تو یہاں پہ نہیں آئی۔ تو تب وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ اگر ملیا اپنے گھر نہیں گئی تو کدھر گئی ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو ثنا ہوتی ہے وہ اس کو کبیر گھر سے نکال دیتا ہے، اور جب اس کی ساس اسے واپس گھر میں لے آتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے ہوتے ہوئے تو میں اس گھر سے کوئی نہیں نکال سکتا، تو وہ کبیر کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور بولتا ہے کہ یہ میرا گھر ہے اور آپ کو کوئی حق نہیں بنتا کہ اس گھر میں ثنا کو واپس لے کے آئیں۔ اور مزید جب ثنا سو رہی ہوتی ہے تو سارا پانی بھی اس کے منہ کے اوپر گرا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم میرے گھر سے چلی جاؤ۔ تب اس کی ماں بہت زیادہ ہرٹ ہوتی ہے کہ کبھی کس طرح سے برا بہیو کر رہا ہے اپنی بیوی سے۔ مزید اچھے ریویوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔ ملیحہ روحام کو اپنی سچائی کا یقین دلاتی ہے اور بولتی ہے کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، وہ خود ہی میرے پیچھے آتا تھا، میرے اسے جو بھی ٹرم تھے شادی سے پہلے تھے۔ اور مزید یہ بھی کہتی ہے کہ میری والدہ نے مجھے منع کیا تھا کہ میں آپ سے نہ شیئر کروں ورنہ میں آپ کو ساری سچائی بتا دیتی، لیکن روحام اس کے کسی بات کا یقین نہیں کرتا اور یہ بولتا ہے کہ تم کہانی تو اچھی بنا لیتی ہو۔ مزید اب اس ڈرامہ سیریل بھی یہ بھی دیکھیں گے کہ اب جب روحام کو اس کی کسی وقت پہ یقین نہیں ہوتا تو وہ اس کو وہاں سے جانے کا بول دیتا ہے۔ تب وہ اپنی ماں کے گھر چلی جاتی ہے اور جاتے ہوئے اپنا موبائل فون بھی اس کے ہاتھ میں دے جاتی ہے کہ اب مجھے اس کی نہیں ضرورت۔ اور مزید آپ دیکھیں گے کہ وہ جا کے ساری بات اپنی ماں کو بتاتا ہے تو اس کی ماں اسے ڈانٹتی ہے اور کہتی ہے کہ ملیا ایک بہت ہی اچھی لڑکی ہے، تمہیں اس پہ ایسے الزام نہیں لگانا چاہیے۔ تب وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ اگر اس نے مجھ سے یہ سچائی چھپائی ہے تو پتہ نہیں اور کیا کچھ چھپایا ہوگا۔ تب وہ کہتی ہے کہ تم غلط سوچ رہے ہو، ملیا ایک بہت ہی اچھی لڑکی ہے اور جو بھی ہوا وہ اس کا پاس تھا، تمہیں اسے بھول کے آگے بڑھنا چاہیے۔ مزید اس کی ماں اسے فورس کرتی ہے کہ تم جا کے ملیا کو لے آؤ۔ جب وہ گھر جاتا ہے تو وہاں پہ ملیا نہیں ہوتی، تب وہ اپنی ماں کو کال کر کے بتاتا ہے کہ ملیا تو یہاں پہ نہیں آئی۔ تو تب وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ اگر ملیا اپنے گھر نہیں گئی تو کدھر گئی ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو ثنا ہوتی ہے وہ اس کو کبیر گھر سے نکال دیتا ہے، اور جب اس کی ساس اسے واپس گھر میں لے آتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے ہوتے ہوئے تو میں اس گھر سے کوئی نہیں نکال سکتا،